tulungan nyo man apo. Taawan mi ti kwakwarta mi apo. Kasyan nyo suna ta. Pasunan, pilay sunan apo. Nasakit na, madam? DJ diabetes na. DJ ebal na. Kin kakasumit, pare. So, madam, Wait. Kasyan nyo man atoy, sir. Atoy manong ko, sir. Umi ko kwarta mi pang pagas mi, sir. Kakaasi kami. Di trabaho mi lang dit, agkalkalakal, sir. Ito, makasangsangitin pa ya po. No, sino man iti kahit na tumulong kay mapalang ito'y barangay Kalamagi Pairs, Brook Bliss. Dito. Anyanagan mo, boss? Tinante, ablan, tinagan na. Dito, iso na dito. Sige, boss, i-upload ta, no? Sinong to, mayat nga tumulong kanya, kay mapalang natatibalay yun, no ka? And, sir. Sige, madam.